हेलो तो ये मु रेडी हो गलानी आज तो संडे बोली जानते आपण मैंने तो अंशु ये पूरा शोपड़े हल्ले अंशुर अलरेडी माने 2-3 दिन है देह बिल्कुल भल ना 2-3 दिन तो 5 दिन है आज को तार पूरा माने झाड़ा बांती सब पूरा लगिक रही है आज माने काली टिके कम अच्छी तार तो पूरा हाले किसी खाऊनी कि नहीं पूरा हाले सोचे चलता डाक ना उड़ा चलो जी चलो सोई देख बाबा 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 खाली ओआरएस टिके टिके पी के रही कि नहीं किसी ना तो देह धना उड़ जा चलो जी चलो चलो खेलिया चलो क्रिकेट खेलिया चलो जे खेलिया डाकी गल तो निद भांगुनी खेलबनी चलो 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 खेलिया चलो चलो खेल चलो 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 ब्रश कर दबा मेडिसिन खाए कि खेलवा है चलो आज बहुत सारा बैट बॉल खेल चल 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 सेमती मैंने मेडिसिन खाई सारा मेडिसिन खेल सुन ना पु मेडिसिन खाली नुआ बांती हेनी लो बांती हेनी गग हेनी है ना उच्च खाईदे पुओ देह पूरा भल हो रह खाली गड़ी पड़ुचु अमूल कोल्टा हाँ मु तुम मम्मी ओल बाबा गग भल गोटे मो पुअर फेवरेट एटा मो पुअर फेवरेट एटा किए खाइब एटा किए खाइब हाँ अच्छी आउ अच्छी केते एटा फेवरेट एटा खाली पानी तो एटा फेवरेट एटा मीठा लगुची ना खाली पानी भले लगुची कौन लगुची पानी भले लगुची सेटा भी फेवरेट एटा भी मो धनर फेवरेट एटा आउट नहीं बापा रे आउट राति रे पीबा तुम चलो चलो मो पुअर मेडिसिन खाइबा शेष आम जाऊँ खाइबा को कहलो छतुआ ना बाबा सागु टे खाइबा सागु खीरी है छतुआ एबे खाइबानी देह भल है छतुआ खाइबा ऊपर कौन ना चलो तल को जा तले जेजे डेली खेलिया चलो तले खेलबानी चलो मु काख कर नहीं जीवा तम मु काख कर नहीं जीवी काख चलो ना बाबा ऊपर खाती चलो अंशु बनाऊ सागु ये पजा कहला से तक बेसी बोधे पानी बहला सागु जी बहला फिटिगला ना कहीं और अच्छी गोटे 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 अच्छे गोटे अच्छे गुजराती मंजीरा ना नहीं सागुटा ना नहीं अच्छी गोटे नहीं बंद कर देची से खट्टा पे फ्रिज खट्टा पे
ବେଞ୍ଚ ପକେଇବ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟା ଢେର ତା ନାଇଁ ଚିଡ଼ି ଆଇଲ ସସ୍ ନାଇଁ ବାପା କଚଡ଼ି 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 ଖାଇବ ଅଂଶୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା କରେଇ ଧରିକି ବସି କରେଇ କି ଧରିଛି କି ଧରିଛି କରେଇ କି କରେଇ ଧରିଛି ସସ୍ଟା ନାହିଁ ପଠାପଠି ଲାଗିବ ନାଇଁ ରହ ଖାଇଦିଅ ରେଡ଼ି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି ତମେ କ'ଣ ଏତେ ଖାଇବ ତମେ ଏଇଟା ଖାଇବ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି ବା ଏଇଟା କି ଖାଇବ ଏଇଟା କି ଖାଇବ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଏଠି ମାଣ ଧାନ ପାଖରେ ଅଛି ଜମା ପାଛୁଡ଼ି ଆସୁନି ନା କେମିତି ମାଳ ଧାନ କରିବୁ ମରିଗଲାଠୁ ସିଲାଣି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କର ସିଲୁ ନାହିଁ ତ ସବୁ ତ ଏକାଠି ଧରି ପକାଅ ଧରିକି କହିକି ଏଇ ଦେଇପାରିବ ଇଞ୍ଚି ନାଣିକି ଆସିଛି ଟିକେ ଟିକେ ସିଲୁ ଟିକି ନାଣିକି ପୁରା ଆସିଛି କି ପାଛୁଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କରିବ ଏଇଟା କି ପାଛୁଡ଼ା ପଛଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ଧାନ ଘରଟି ଯୋଉ କିଏ ବୋଉ କରନ୍ତି ଆମ ବୋଉ ଆଗେ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟେ ମା କୁଟନ୍ତି ହେମଦସ୍ତାରେ ସିଏ ତ ଠାକୁର ଘରେ ବସିକି ତା କାମ ସାରି ଦେଇଥିବ ହେମଦସ୍ତାରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଢିଙ୍କିରେ ଆମର ଭଲ ଲାଗୁନି କହିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ବସିବେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଇଲା କ୍ୟାରମ୍ ଆଣିଛ କ୍ୟାରମ୍ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ଧନ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବ ଚାଲ ଚାଲ ଚକୋଲେଟ୍ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଠି କାଠି ଇସ୍ ଅଂଶୁ ବାବା ଆମର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିଭୁ ଭାଇର ଅଂଶୁ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନା ଇ ଭାଇ ସେଇଟା ଭାଇ ଶିଖେଇ ଦେବେ କେମିତି ରଖିକି ମରା ଭାଇ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମୋ ଧନ କରିବ ହଁ ଦେଖିଲୁ ଭାଇର ଯୋଡ଼େ ଗଳିଗଲା ଇ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଗଳିବ ସେଇଟା ତୋର ରଖିବୁ ହେଲା ଯେଉଁଟା ବିଭୁ ଭାଇର ଗଳିବ ସେଇଟା ବିଭୁ ଭାଇ ରଖିବେ ହେଲା ଦେଖ ବିଭୁ ଭାଇ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମାରିବୁ ତୁ ମାରେ ହଁ ମାରେ ଏ ଗୋଟେ ଗଳିଗଲା ରେ ମୋ ଧନର ଦିଟା ଗଳିଛି ରେ ଆରେ ଭାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଟେ ମୋ ଧନ ଦିଟା ଗଳିଛି ରେ ହଁ ମୋ ଧନର 30 ହେଇଗଲା ବିଭୁ ଭାଇର 20 ଆଉଥରେ ମାରେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖେ ସାଇଡ଼ରେ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବ ତଳେ ଥୋଉନୁ ହଁ ନାଇଁ ସେ ଭାଇ ଥରେ ମିଶେଇକି ନା ତୁ ଅଲଗା ରଖିବ ଭାଇ ଅଲଗା ରଖିବେ ତମେ ବିଭୁର ଏପଟେ ରଖିଦିଅ ଏଇପଟେ ଥୋଇଦିଅ ତମଟା ହଁ ତୁ ସେଇପଟେ ରଖ ହଁ ତୁ ସେଠି ଥୋ ଆଉଥରେ ମାରେ ମାରିଛି ସେ ମାନିବା ଆଉଥରେ ମାରେ ସେଇଟା ଥୋଉନୁ ହଁ ଆଉଥରେ ମାରେ ହଁ ମାରେ ଜୋରେ ଆଉ ଜୋରେ ଥାଉ ହେଲା ହେ ଆହୁରି ଭାଇ ଆହୁରି ଜୋରେ ଗଳିଗଲା ଆହୁରି ଜୋରେ ଭାଇ ଏକାଥରେ ଦିଦିଟା ପୁରା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଥରେ ମାରିଦେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛି ମୋ ଧାନ ଆଉ ଖେଳିଦେ ଆରେ ବା ଏଥରକ ବିଭୁ ଭାଇ ପାଳି ୱାଓ ସେଇଟା ନୁହଁ ତୋର ଯେଉଁଟା ଗଳିବ ସେଇଟା ଆଣିକି ଥୋଇବୁ ହେଲା କଣାରେ ଯେଉଁଟା ଗଳିବ ସେଇଟା ଆଣିକି ରଖିବୁ ହେଲା ବିଭୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗଳିବ ବିଭୁ ଭାଇ ଆଣିକି ରଖିବେ ବିଭୁ ଭାଇର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗଳିଗଲା କି ହଁ ଖେଳ ମାରେ ତୁ ମାରେ ହଁ फाइन है धन यहाँ रेडटा गली पड़ा गोटे ब्लैक दे दे हाँ तुम्हारे हाँ खेल दीजन सांग ही खेल मुझे रोसे सारिक आसती है खेल दिया देखिए माछटा भाजी दूसरी सेपटे भात बसई आउ मंजी माछ बिल्कुल भल लगे जेहेतु मंजी बाहर नहीं आसती रखी गोटे पिठो गोटे बनईबी
तो ये पकई कौन कहले लुण हलदी पिज आउ कंचा लंका ता सहित पकई अदा रसुण पेस्ट आउ ता सहित टे बेसन टे पड़ो तापर जब गोटे आलू पारे सीटी आलू गोटे चपड़देवे गोटे पिठ गोटे बनइबे से बन खाइले बढ़िया लगे। क्यारम खेल सरिकी एबे नुआ गेम आरंभ हो कलर सब अलग करेंगे दिजन जाक। हाय एटा पड़ो तुम देखा हाँ भांगी जा भांगी पाटी बड़ेबा नहीं भाई ओटे दियो भाई ओटे दियो ये खाऊ न तुम खाई दियो देखी केंदी देखी एक अलग 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 गड़ी बहला तले पड़गला था ना आउटा किए खाओनी खेल से धोचन गाड़ी गाड़ी सफा सफी चलती दुई जन को ग्लूकोन डी गोल देदेबा खेलुं से ग्लूकोन डी पी दिया चल जल्दी पी दे जल्दी जल्दी पी दे पी दे पी दियो धना चल जल्दी हैं कौन भाई भी पीबे भाई भी खाई जल्दी जल्दी एते नहीं अल्प दे पी दे जल्दी गाड़ी सफा सरिकी एक गाड़ी स्टार्ट है उफ कि परिश्रम उफ हाँ आग को मन हजबैंड हो ना तो गाड़ी तुम रोसे करद ना मुझे धोईदेवी मुझे धोईदेवी तुम रोसे कर दियो है मुझे रोसे कर कष्ट आसुन तुम रोसे कर मुझे सांगे सांगे धोईदेवी ना अध घंटा लगे पूरा काचा मार्का धोबी आस आस शास्त्र लेखा है स्त्री मैंने गाड़ी चलेबे स्वामी मैंने धोइबे यहाँ पुरुष मानकर काम बुझिपार मुंड कौन हलाऊच तुम गाड़ी धोई सारे तुम गाड़ी धोई सारे कौन नहीं जाइए हाँ रोसई चलची आउपटे सब काढ़ी गदे माने दुकान हो पूरा एक्चुअली फ्रिजटा बहुत ही असना हो जाए तो सफा कर जेत आज गोटे दिन छुट्टी मिलती सफा कर देखो कौन है अवस्था ना फ्रिज्र आपको जो न सफा करी फ्रिज सेमती खराब हो आज तक आग सफा कर जो कथा भीतर जिनसा सब सफा कर जिनसा गोटे पिलाटा खरारे कि परिश्रम ओफ कि कष्ट से भल सफा हे से भितरटा छाड़ूनी से आर ये कथी ये गोटा मारे छाड़ दिए मुझे धोई दे पागले पागले कोई भीतर पशि धरा पड़ी गले कली
ନିଅ ଖାଇବ ନିଅ। ହଁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ବରା ଭଳିଆ କରିଦେବେ ଖାଇବେ। ସେମିତି ଖାଲି ମଞ୍ଜିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଏମିତି କରିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ, ଥଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ନିଅ ନିଅ ଖାଅ। ତାହେଲେ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଚାରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବ ଖାଇବ। ସିଝା ଆଳୁ ଖାଅ। କାଟିଦେବା କାଟିଦେବା। अंशु कौची आम मेला बुलवाक जाऊँ कहते पके जा आस जल्दी जल्दी आस आम जाऊँ आम आसचु ए मेला बुलिकी तो से कौन कौन अच्छी आप देखेबी। चलतु जा वाणिज्य मेला कौन वाणिज्य मेला चलो जेहेतु संडे प्रबल गहली माने प्रबल गहली माने पूरा जातरा एते लोक बापरे मु भाविली कहीं जानना देखा एते लोक गहली दड़ी बस बस सांग हो बस बाबा है ना के बचती लगे समुद्र अरे को समुद्र को समुद्र आम मेला जाइए मैंने एत गहली पूरा विरक्त लगे मैंने पूरा झाड़ बेला पलि आसलु सेठू
ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବି ନଥିଲା ସେମିତି ତ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ମାନେ ହଁ ସେ ଖାଲି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଖେଳିଲା ସେ ବସିଥିଲା ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେ 20 ଟଙ୍କା ନେଲା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ତ ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଇଥିଲା କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନି ତାପରେ 99 କୁ ପଳେଇଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ତ ସେଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଥିଲା ତ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଆସିକି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ ଆଉ ଆସିକି ଟିକେ ବକ୍ସ ଲଗେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ଆଣିଛି ତ ସେଇଟା ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ସେଇଟା ଲଗେଇକି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ବକ୍ସଟା ଦେଖେଇବୁ ଦେଖାଉନୁ ଏଇ ବକ୍ସଟା ନାଇଁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇବା ଏଇ ବକ୍ସଟା ସିଏ ଆଣିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏଇଟା ବଜେଇକି ଗୀତ ବଜେଇ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେ ଗୀତ ବଜେଇକି ଶୁଣୁଥିଲା ଏମିତି ତ ଅଛି ଆଉ ଖୋଲିକି କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତା ବକ୍ସ ସେଟା ଗୋଟେ ୱେର୍ଟେ ଦେଇଛି ତାର ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାଜୁଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ବାକି 99ରୁ ଯାହା ଆଣିବା କଥା ନେଇକି ଆସିଲୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି କେତେବେଳେ ସେଟା ସବୁ ତଳେ ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି 99ରେ ଦେଖି ହେଲାନି ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିଥିଲା ହଁ ସେଇଟା ଥାଉ ସେଇଟା କାଲି ଲଗେଇବା କାଲି ରଖିଦିଅ ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କ'ଣ ଲକ୍ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଲୁ ବଖାରୀ କ'ଣ କରିବା ଆଲୁ ବଖାରୀ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ତା କଥା କିଛି ବୁଝିହେଉନି ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଲକ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ନା କ'ଣ ଲକ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛୁ କ'ଣ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାଇ